गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे घर में मेरी एक दोस्त आई है, नॉन बंगाली, तो वो हिंदी बोलती है। तो आज के हाय हाय करे हो सेटा हाय बोलो। हाय, अब सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। सबको सब्सक्राइब करो। इसका नाम अनन्या शाह है। बहुत अच्छी गर्ल है, मतलब अच्छी है, मतलब शांत बैठती है, मतलब बहुत मैनर्स है उसके अंदर। तो गाइस, मेरे एक बहन है, मतलब আমার একটা বোন আছে, মানে বোন না, দিদি আছে, 24 ইয়ার্স তার নাম হলো দিবঙ্গল। मतलब বঙ্গল মানে তোমরা চ্যানেল তো জানোই হবে, 76 নাহলে 78 সাবস্ক্রাইবার্স। ওর রিয়েল নাম মিষ্টি সরকার, আর আসলে পূর্ণিমা সরকার। তো এ দেখো গাইস, তাহলে দিবঙ্গল আমার দিদি। তো এই ব্লগটা অনেক ভালো হবে, আজ দেখতে পারবে সবাইকে। এ দেখেন অনন্যা, এ দেখেন সবাই, এটা আমার মা। হ্যালো বলো, হ্যালো বলো। তো আজকের ভিডিওতে এইটুকুই, বাই।